आईटा देखु माने सका सका ना परोटा बनाऊँगी आलू भजा माने सका 7टा समय तो ता बाबा ड्यूटी बाहर तो से ना नास्ता दौची ना गोटे ही परोटा खाती तो गोटे परोटा देची बेसी खाती माने प्रत्येक दिन भी से खाई जाते नहीं केबे केबे से माने ना टे भात प्रिय अधिका तो से तो ये देखु आग देदेवी तापरे पिला माने उठिले पिला मानन बनैबी से आगे ड्यूटी जाई सारंतु तापरे घर काम करी तापरे एठी देखंतु चलजे रोटी बना देखंतु रोटी केमती फुलुची धीरे धीरे वाव केमती फुलुची देखंतु केमती आ एठी रोटी बनै कि रखिची ता सहित आलू भजा देखंतु आलू भजा भाजिची आ माने आलू भजा सहित तो खाइबेनी छुआ बड़ सान झील खाईदेव कि बड़ झील खाइबनी तो से बसई क्षीर देखा आज क्षीर रुटी खाऊँ कि नहीं आ मिठा बनई सांग मैंने देखो मिठा रखी ये आ 3-4 पीस रखीदी फ्रिज रे बहुत ही टेस्टी सतरे एत टेस्टी मिठा ना मो चैनल रे जाइए देखिए कुकिंग चैनल रे देखिए केते बढ़िया माने मिठाटा बनई बहुत ही 2टा जिनस ही बनई आते टेस्टी लगुच ना जमती कि खोआ माने भीतर जमी खोआ अच्छी एमती लगुच सेमती किसी भी ना पूरा सिंपल बने कि बहुत टेस्टी लगुच पिला माने उठी पड़े मुझे जाऊँगी खुआईबी आग तापरे अन्य काम पर सफा करी आईटा हूँ माने शॉपिंग जाइलु किंतु मार्केट गला माने गला परे ना मो ब्लॉग जमारू करि पालिनी कहीं छुआ बहुत हैरान कले तो देखंतु मार्केट रो कौन कौन आनी सेव आनी अनार आ लिचु तापरे हला जे कमला ये सब फल जिनस कदली आंब जी मिलला नहीं आसी सपुरी ना बहुत माने बहुत कम जगार मिलूँ बास खाली 2टा जगार ही मिलूँ तो सपुरी गोटे नहीं आसी गोटे सपुरी को मैंने 70-80 टंका एमती बिक्री कर छोट सपुरीटा तो जहाँ पूजापाई नहीं आसूँ देखूँ आईटा सपुरीटा देखूँ आ बहुत रेट आ ये सब मोर देखूँ सबू सज सावित्री व्रत पाए शाढ़ी साया ब्लाउज माने जी माने दरकार जो चूड़ी चूड़ी है मो बैग रे रखी देछि एठी रखिनी छुआ भांगीदेवे बोलिकी आउ जहाँ जहाँ दरकार माने पाउडर सिंदूर पानिया आईना सब जिनस अलता ये सब नहीं आसी काजल तो ये बड़ झील आसिक बसी पड़ी मु भिडियो करी बोली कहली तो लुचिकी भिडियो बनई बोली भावुले देखला बेलू बड़ झील पहुँची गला से जमारू जाऊनी जिनस पत्र छुँची तो मुझे मामा भांगीज तू एठू जा तो से जमा शुणुना आ देखो केमती हाथ माने मारुची सब जिनस हाथ मारुची तो एगुड़ा तो नहीं आसी माने व्रत पाई सब सज आगुड़ा देखो पनीपरिया किसी नहीं आसी सस्ता मिलला टिके तो से पणस भी नहीं आसी पनीपरिया आईटा हूँ पुदीना पत्र भी नहीं आसी जूस हम बोलिकी तो एमती कथा सांग मैंने सपुरीटा यहाँ देखु सपुरीटा तो केते छोट सपुरीटा देखला बेलू 70-80 टंका नौकरी कौन करवा पूजापाई तो जहाँ भी आने पड़ो तापरे यहाँ देखो माने मु ऑर्डर करी बेडसीट तो बेडसीट आसी जाइए पूरा कॉटन रो प्योर कॉटन तो देखो आउ टीवी चलती ना से मु म्यूट करदेली ओरिजिनल वॉइसटा पुणी थे वॉइस ओवर दूसरी तो देखो मु देखेबी पर केतेबेले केमिति कौन कलर जाऊँगी कि नहीं आपण कहबी सान झील भी बहुत चिल्लाऊला से मत म्यूट करने पड़ा ओरिजिनल वॉइसटा तो एमती कथा मिशोर मगई तापरे चलतु सांग माने एटा हाय नमस्कार जय जगन्नाथ आपण माने केमिति अछंदी आशा करछि आपण माने बहुत भलरे थिबे आमे मध्य समस्त भलरे अछु मोर सीमाराणी ऑडियो ब्लॉग को आपण मानकु स्वागत मो जदि वीडियोटी आपण मानकु भल लागे ताहले प्लीज लाइक कमेंट एवं सब्सक्राइब करा को जम्मा भूलिबेनी सांग माने जे भी मो वीडियो प्रथम थर पई देखुचंदी ताहले प्लीज सब्सक्राइब कर दियंदो गोटे लाइक करेंगे सुंदर सा गोटे कमेंट करेंगे आरंभ शेष पर्यंत ब्लॉगटा को देखु तो चलतु आज मोर ब्लॉग स्टार्ट हो रोसई घर तो रोसई घर देखु बसई माने कड़े कड़े तेल ढाड़ी पियाज भाजुची कौन पे भाजुची मुझे आग को कहबी भात हो जाए भात माने रखी देती अलरेडी
ମାନେ ଗାଳିକି ଆଉ କ୍ଷୀର ରୁଟି ପିଲାମାନେ ଖାଇଲେନି ତ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ପିଆଜ ଭାଜୁଛି। ତ ମୁଁ ଯେମିତି ନା ବ୍ଲଗ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ତା ବାବା ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଅଫ୍ କରିଦେଲି। ତ କାହିଁକି ନା ସେ ମାର୍କେଟ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ମାର୍କେଟରୁ ଆଜି ଆସୁଛି ମାଂସ ଆସୁଛି ତ କ'ଣ ଖାସି ମାଂସ ନେଇକି ଆସିବେ ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଖାସି ମାଂସ ହେବ ଆଉ ତା ଝିଅ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଚିକେନ୍ ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ନା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମସଲା ଭାଜୁଛି ତାପରେ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିଦେବି। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମସଲା ଭାଜୁଛି ଆଉ ସେ ଆସିଲା ପରେ ମାନେ ମସଲାର ପାଗ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ନା ମୁଁ ଦୁଇଟା ଜାଗା କରିବି ଗୋଟେ ପ୍ରେସରରେ କରିବି ଖାସି ମାଂସଟା ଆଉ ଯେଉଁ ଚିକେନ୍ଟା କଡ଼େଇରେ ହିଁ ବନେଇବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ନା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମସଲା ବନାଉଛି। ଗରମ ପ୍ରବଳ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ବହୁତ ଗରମ ହେଉଛି ସତରେ, ଏତେ ଗରମ ହେଉଛି ବାହାରେ କୁଲର ଚାଲିଛି। କୁଲର ପାଖକୁ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସୁଛି ତାପରେ ଯାଉଛି ଟିକେ ରୋଷେଇ କରୁଛି, କୁଲର ପାଖକୁ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସୁଛି ତାପରେ ଯାଉଛି ଟିକେ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ଏମିତି କଥା, ଏତେ ଗରମ ହେଉଛି ନା ରୋଷେଇ ଘରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ଆଉ ଏଇଟା ନା ମୋର 2 ଦିନର ବ୍ଲଗ୍ ଯାଉଛି, 2-3 ଦିନର ବ୍ଲଗ୍, ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ମୁଁ ଏମିତି ବନେଇକି ରଖିଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ନେଇକି ତ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଡ଼ିକି ଦେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଗୋଟେ ଦିନର ଏଇଟା ବ୍ଲଗ୍ ନୁହଁ, ମାନେ 2-3 ଦିନର। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦିନେ କରାହେଇଥିଲା ମଟନ୍ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ଟା ଛୋଟଟା ମାନେ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ଟା ଥିଲା ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ିଓଟା ସର୍ଟ ହେଇଯାଉଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ କଲର୍ ମସ୍ତ ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାନେ କଲର୍ ଆସିଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଖାସି ମାଂସ ହେଉଛି ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଖାଉଥିଲେ ସେଇ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ହିଁ ମୁଁ ନେଇଛି ଭାତ ଆଉ ତାଙ୍କର ତ ମାନେ ଚିକେନ୍ ହେଇଥିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ ତାଙ୍କର ଖାଇଲେଣି ଚିକେନ୍। ଆଉ ଏଠି ତା ବାବା ଆଉ ମୁଁ ବସିଛୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମାନେ ଯଦି ଖାସି ମାଂସ ହେଇଥିବ ନା ମଟନ୍ ହେଇଥିବ ହେଲେ ତ ଆଉ କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ପୁରା ଏମିତି ହିଁ ମାନେ ଉଷୁନା ଭାତ ହେଇଥିବ ମଟନ୍ ହେଇଥିବ ତା ଝୋଳରେ ହିଁ ଖାଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ କ'ଣ ହେଲା କି ଆଳୁ ନଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଳୁ ପକାଇ ନଥିଲି। ଆଉ ଆଳୁ ପକାଇଲେ ନା ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ଯେବେ ବି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରେ ନା ମଟନ୍ ତ ନିହାତି ଆଳୁ ପକାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଳୁ ସରିଯାଇଥିଲା ପରେ ନେଇକି ଆସିଛି। ଏଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ଗୁଡ଼ା ଆଗରୁ ରଖିଥିଲି ତ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ଦେଇଦେଉଛି। ଆଉ ତ ଭାବିବେନି କି ଏସବୁ ଆଜି କାହିଁ ପକାଉଛି ବୋଲି, ତ ଆଇଁଷ ଜିନିଷ ଆଜି ବ୍ରତ ଦିନରେ ପକାଉଛି ବୋଲି ସେମିତି କିଛି ଭାବିବେନି, କାହିଁକିନା ମୋ ମୋବାଇଲରେ ସ୍ପେସ୍ ଆଉ ନାହିଁ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ପକାଇବା ପାଇଁ। ତ ଆଜିକାର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏତିକି ରହୁଛି।